Stéphane, bonjour. Bonsoir. 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 Стефан Витковский, глава правления Института высших исследований стран Латинской Америки, французского, он тоже из Франции. Stéphane, est-ce que vous parlez français ou espagnol? Si vous parlez espagnol, c'est Olga qui va traduire directement. Si vous parlez français, c'est d'abord. En français, en espagnol, en portugais et en anglais. Malheureusement, espagnol, ce sera bien, ça bien. Malheureusement, malgré mes origines slaves, je ne parle pas russe, hélas. Mais en tout cas, il faudrait que je l'apprenne. C'est une belle langue. Стефан говорит, что он славянского происхождения, он хочет выучить русский, это красивый язык, но сегодня он будет говорить с Ольгой по-испански. Qué pena, quería escuchar francés. Стефан, а как вы прокомментируете эти события, произошедшие в Париже? Мы сегодня только об этом и говорим с нашими гостями из Франции, но это на самом деле очень важное событие. И еще один момент, я задавала уже этот вопрос. Можно ли считать атаку, террористическую атаку против посольства Кубы частью тенденции антилевых настроений, характерных для представителей правительства Франции и некоторых ультраправых кругов, блогеров, ультраправых политиков, общественных деятелей? Stéphane, bonjour o bonsoir. Queremos hacer una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados de hoy. ¿Cómo usted puede comentar lo que ocurrió hace 2 días sí, en Francia sobre el atentado sí, en la embajada cubana sí, en Francia? Y si usted ve eso como una tendencia de que mucha gente ahora tiene una visión anti-izquierda, digamos, de lo que ocurre en el mundo. No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. ¿Hablo en francés o en español? En español. En español, ok, gracias. Entonces, los eventos recientes en París, en la noche de martes, de lunes para martes, y es una fecha simbólica porque es el 26 de julio, que es la día de la rebeldía en Cuba, como sabe, el equivalente de una fiesta nacional, y los eventos fueron particularmente graves porque son consecuencias de actos que fueron decididos, consecuencias de un evento particularmente grave porque, independientemente de los riesgos para los diplomáticos cubanos que viven en la embajada con sus familias y con sus hijos, independientemente del riesgo mortal, ¿no? Es un ataque muy grave a una sede diplomática en un país extranjero y hay reglas de derecho internacional, de principios que no se puede atentar de manera violenta como fue el caso en París. Yo diría que las consecuencias de este ataque que podemos calificar de terrorista. En primero, debo decir que Francia, el gobierno francés, la Cancillería francesa, condenó este ataque y de manera clara y además pidió un inquérito, una enquete, como decir, un inquérito para la justicia, para explicar exactamente, comprender los eventos ocurridos en París. Entonces, vamos a esperar, ¿no?, las respuestas de esta encuesta para saber cuál fueron exactamente los motivos de este acto terrorista. Yo diría que de más de 2 años hay una campaña mediática y política muy violenta, decidida del tiempo de Donald Trump,
y no sabemos que las consecuencias de los discursos pronunciados únicamente por Trump, y particularmente durante el discurso que pronunció en Miami, un poco algunos meses de su pose como presidente de Estados Unidos, ele definiu um discurso muito agressivo, muito concreto e muito decisivo em relação com Cuba. E foi definido em Miami. E simbolicamente era muito importante de conhecer por que Trump le decidiu. Además de mais de 242 medidas decididas por la presidência Trump de acrementar e realmente dar umas consequências concretas, mais concretas ainda, del bloqueio, del embargo e bloqueios contra Cuba, as consequências foram realmente muito concretas e difíceis para o povo cubano e para Cuba. E además de las medidas que foram decididas por Trump, el dispositivo Trump está siempre vigente hoy en los Estados Unidos. Y el nuevo presidente Biden no cambió la política de Trump a esta hora. Entonces, las consecuencias son totalmente difíciles para una situación económica y social en Cuba. Y además, un discurso pronunciado por el presidente Trump y sus aliados en el Congreso fueron discursos muy agresivos y totalmente irresponsables, destinados a una pequeña minoría de activistas de extrema derecha, tienen relaciones extremas con, ¿cómo decir?, círculos peligrosos en términos de éticas, y además son gentes con quienes algunas relaciones con la mafia. Y podemos decir de manera muy clara que los discursos que pronunciara por Trump y sus diputados, senadores que apoyan esta política en relación muy agresiva con Cuba, tuve relaciones, efectos muy concretos en términos de acciones militantes concretas, agresivas, terroristas, particularmente con tiros de fuego contra la Embajada de Cuba en Washington, contra activos, como decir, acciones violentas contra bares, hoteles, restaurantes en Cuba durante los 2 últimos años, que fueron ataques contra símbolos de Cuba, no únicamente del régimen, pero también con símbolos o estatus de José Martí, contra discursos en Internet, por blog, por Internet, por infiltraciones en varios círculos intelectuales, de música, de artistas, de varios, que además son consecuencias de una política financiada por el Congreso norteamericano desde varios años para destabilizar la política cubana. El pretexto es de promover la democracia hacia Cuba, pero un pretexto totalmente falso, pero realmente hay consecuencias realmente concretas y bastante eficientes, porque hay una coincidencia de medidas de Trump y del bloqueo, la situación económica social de Cuba muy difícil, y además las consecuencias también de la pandemia del COVID, y el hecho que las fronteras de Cuba fueron cerradas, no fueron abiertas por razones de turismo. Turismo es una fuente de
importante, una fuente importante de ingresos para Cuba. Durante más de un año y medio, Cuba no tuvo recibir estos ingresos. Простите, пожалуйста, можно перевести? Да, нужен Sí, перевод. Stefan, si podemos traducirse al ruso para que nuestros amigos sí. rusos pudieran Disculpa. entender. No, todo muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Стефан нам говорит, что, конечно же, да, то, что произошло во Франции, это, конечно, террористическая атака, и очень символично, что это произошло, да, с понедельника на вторник, то есть это 26 июля, очень значимая дата для кубинского народа, которая считается как национальный праздник, да, на Кубе, и он говорит, что это все последствия политики Трампа и Байдена. Да, почему это террористическая атака? Да? Как мы сегодня уже все говорили, да, что в первую очередь это атака на дипкорпус, да, иностранного государства. Во-вторых, там живут семьи, да, вот, дипломатических представителей, да, и, которые могли пострадать. К счастью, да, насколько знаю, пострадавших нет, но, по крайней мере, там что-то сгорело, материальный, да, ущерб был нанесен. Но Франция, да, решительным образом осудила, да, эту террористическую атаку, и сейчас, да, как понимаю, ведется следствие, да, в ходе которого пытаются понять причины, да, и мотивы того, что произошло, да, кто за этим стоит, да, и почему все это было сделано. И Стефан нам немножко рассказывает, да, про то, что было 2 года назад, про дискурс, да, про политику Трампа, да, то, что он говорил в Майами, когда он достаточно предельно четко высказал свою позицию в отношении Кубы, да, это был довольно агрессивный дискурс, да, было принято там 243 санкции, да, вот меры против Кубы, и сейчас администрация, да, поменялась, да, новый президент, и Байден не сделал ничего, чтобы эту ситуацию изменить, и получается, и что хотят от мирового сообщества, да, против таких санкций? Это только насилие, агрессию и вызывает, потому что это поддерживал же не только Трамп, да, но и Конгресс, да, все сенаторы. И... Так. Он рассказывал о том, что и в Вашингтоне, и на Кубе, да, были акции, да, против Кубы, когда и национальную символику Кубы срывали, да, и против памятников Хосе Марти, да, вот какие-то акции, да, ну, вандализму были совершены, и в отелях, и в ресторанах, да, тоже там какие-то были беспорядки. Но это все последствия вот той политики, которую Трамп, да, объявил 2 года назад. Этой политикой Трамп пытался продвигать демократию в стране, но так получается, что никакую демократию это не продвигает, а во время пандемии, да, последствия еще хуже. Мало того, что, да, и вакцину, да, очень сложно, да, и производить, и в другие страны отсылать, так еще и границы государства, да, были закрыты, что помешало, да, развивать туризм. А мы знаем, да, что туризм – это одна из таких, да, серьезных статей дохода страны. То есть как бы вот эта политика, навязанная Трампом, да, она имеет последствия, да, и вот именно вот сейчас мы получаем то, что получаем. Stefan, ¿puedes seguir? Sí, gracias. No, entonces los discursos pronunciados por los algunos políticos americanos la semana, por ejemplo, un ejemplo concreto, preciso, el alcalde de Miami anunció que era importante de bombardear La Habana, que sería eficiente, como fue el ejemplo en otros países, bombardear La Habana. El alcalde de Miami es un ejemplo muy concreto, muy reciente, de la semana pasada. Y los efectos... ¿Eso ocurrió la semana pasada? El ¿Sí? 15 de julio, declaración del alcalde de Miami.
pidiendo de bombardear La Habana, que sería útil de bombardear La Habana. Да, вот Стефан Entonces, сказал, perdón, требует traducirse esa parte, por favor. Да, вот Стефан говорит, что 15 июля, да, вот мэр или кто там губернатор, да, кто возглавляет Майами, он в своем официальном дискурсе призывал, да, бомбардировать Гавану. Он говорит, и это вот конкретика вот этой вот политики, да, Трампа и Байдена. Очень, да, такая знакомая, традиционный как раз дискурс вот подобных преступных, поддерживающих преступную политику. Es algo criminal, de verdad. Totalmente. Ольга, единственное, что у нас просто уже очень совсем со временем плохо, нам, к сожалению, придется прощаться со Стефаном сейчас, к сожалению. У нас просто действительно сдвинулось наше расписание вот из-за... Sí, Stefan, lamentablemente ya no tenemos tiempo, sí, para seguir hablando, sí, porque nos esperan otros ya invitados a nuestro programa. Мы очень благодарны Стефану за то, что он все-таки пробился к нам в эфир. Очень рассчитываем на дальнейшие встречи, когда мы сможем более подробно его расспросить. Ну, о видении, тем более он специалист по Латинской Америке, а там сейчас очень сильный узел противоречий, таких завязывается противодействие империализма и сил прогресса. И мы будем счастливы видеть его еще у нас в программе, приглашаем заранее. Вот. Sí, te agradeceremos sí, muchísimo por la participación y esperamos muchísimo que usted va a participar en otros programas, ¿sí? Donde le vamos a dejar, no sé, más tiempo, ¿sí? Para hablar sobre Cuba, sí, sobre América Latina en general, ¿sí? Sabemos que usted es un especialista, ¿sí? En ese ramo. Muchas gracias por la invitación. Agradezco Fabrice Leclerc, France Cuba, y me parece muy importante de decir que su iniciativa de chaîne de solidaridad con Cuba para Europa me parece muy importante realmente, porque las palabras, la solidaridad, ¿cómo decir? Despertar las conciencias en el mundo contra un bloqueo que es totalmente contrario al principio, a la moral, a los principios de derecho, y estoy totalmente convencido que la causa de Cuba es justa. Y entonces la causa de Cuba va a triunfar un día, y su iniciativa, el apoyo de su cadena, de esta chaîne de solidaridad, me parece muy importante, y le agradezco mucho por su iniciativa. Gracias. Да, Стефан нам говорит, что он очень благодарит нас за участие, да, за то, что его пригласили в программу, и он говорит, что, конечно же, солидарность с Кубой, да, она очень важна, она важна тем, что она пробуждает сознание, да, что она прививает какие-то нравственные, да, вот какие-то правильные принципы населению, и он считает, что, как он говорит, la causa es justa, да, то есть как бы то, что делаем, да, это справедливо, да, и когда-нибудь Куба будет, как Muchas gracias. Да,